spiritual, Apan kung ikaw espirituhanon, you should not just enter in those celebrations like that. dili lamang kay mura o simple lang umintratan yan ang mga selebrasyon. Because you know, in the Bible, Tungkol kay sa Biblia, every celebration has a spiritual meaning. ang tanang selebrasyon doon ay espirituhanon na kahulugan. People were not just celebrating to celebrate. Ang mga tao wala lang sila nagselebrar aron makaselebrar. But this was an announcement of something. Apan kini pagpasundayag so sa kabutan. Each celebration Kini matag selebrasyon. were announcing something. Doon na tayo ipasundayag. And it was the end of a season O kini katapusan sa usang and the beginning of another season. o sinundanan sa pagpunasan. So when you are spiritual, So kung kita you espirituhanon, should try to understand atong sakton pa kayo, what does this season mean kung for sa me. kahulugan kini mong kapanahonan. Because you are not as people that are in the world. Kung kay dili kita mga katawhan na kalibutanon, You are a new creation. bago na kang binuha. And for you, O galang kanimo, things are not the same. ang mga butan dili susama Things gihapon. do not have the same meaning. Ang mga butan dili parehas kung You know, kahulugan. for us, Alang kanato, when we are talking about the birth of Jesus kaya Christ, kita nag-iswag sa pagkatao ni Ginoong Hesus. it's not only a celebration, Dili lamang kita but nagaselebrar. it's a changing of a season. Apan kaya nakausap sa panahon. Are we together? Sa pagbutan, Are we together? parehas ba na? It's a changing of a season. Nakausap ang panahon. It's very powerful. O gano'n na kini dagong tahon. That is why Mauna, the birth of Jesus ang Christ pagkatao ni Jesus, mark every year, gamar ka kini matagtuig. and even the calendar. Diyan pisan sa kalendaryo. This is a special date Espesyal kayo ka ng adlaw. and a special time. O espesyal na panahon. You know, there were a prophet in the Bible, Doon ay propita rin sa Biblia. and he was a very profound prophet. Kini nga propita, laglog ayon ni siya. That prophet was Isaiah. Kanan o si Isaiah. He has an intimacy with God. Doon na siya ay suhod kaayo. He was very close to God, Suhod kaayo sila sa Diyos. and you were praying O nagampo siya, after a new season. ang human niya kung sa Because kapanahon. the season in which you were living Tungkol niya kung sa kapanahon, kini siya bubiya. were a season of darkness. Sa itong panahon siya kinikita. Isaiah encountered in his time a lot of problems. Si Isaias, tunay nagangay problema ngayon na di na ito mong kapanahonan. And as a spiritual man, Kung ingon kasi espirituhanon he ni will go back to God nindol siya sa Ginoo. and pray God Kung nagampo, and say to God, ningon, when kanusa, all those things will end, kita na mautang na utan mahuman. when Kanusa, we not see a different time, kapit alam mo ang kausapan a different season. bago ang panahon. Oh God, O Ginoo, I want you to tell me, sunod ko ikaw isot are we going to live like this? na mapabilit ng katihay. Forever. Hindi hangtod sa kanturan. Are we together? Parehas ba ta? And as Isaiah were praying, O sa diyan si Isaias nag-ampo. God started speaking to him, Ang Diyos nagpadayon sa pagsulti kanina. not only about his season, Hindi lamang para sa kawaliko but o kapanahon also sa about our season. ang alam ko sa kita ba Panginoon? Because when God Tungkol din kung ang Diyos, wants to answer prayers, muto bago pag-ampo, God is not answer what as we are expecting Him to answer. dili siya tutubag sama sa ato ang ispektar. God will always give you more than Ano you na asking. sa Ginoo tutubag sobra-sobra sa atong ispektar. Are we together? Umato mo na to. Let us read Isaiah chapter 9. Basahan na itong Isaias 9. Isaiah chapter 9, please someone can help me. Isaias kapitulo 9. Starting to verse 1. Sugod sa versikulo 1. Please someone to help me, please. Isaiah chapter 1, starting to verse 9. Isaias 9:1. Want us to read the verse 1. Nevertheless, Okay, nevertheless, that time of darkness and despair will not go on forever. kana mao ngipit nga kapanahonan dili magpabilin hangtod sa hangtod. Listen very well. Paminaw pa kayo. God Ang Dios said to Isaiah, nagigsulti ng Isaias. Isaiah my son, Okay, giingnan siya. you are living in a period of darkness. Bubiya na ka yan ang maong
frame. Gusto na ko ang mga panahon. See my son Isaiah. O akong anak Isaias, I'm not a bad God. dili ko dautan ka Diyos. I'm not a God that leave people living in suffering. Dili na ko ang Diyos na tugutan ng ako mga anak magpabilin diya sa pag-antos. I'm a good God. Ako maayo ng And I Diyos. have time in my hand. O ang kanahonan nasa ko mga I kamot. can change time. Pwede na ko usapon. I can change season. Pwede na ko ang panahon My usapon. son Isaiah. Ako anak na Trust Isaias. me. Saling ka na. Darkness Oh, will not last forever. ang panalangin mo ay magpabilin. Can we clap for Jesus Christ? Pwede ba ito pagkama ng Ginoo? Yes. Amen. Are we together? My mind. Uban pa ba ta? My mind. So, you will continue to speak to Isaiah. Busa. Hindi mo pinagtan eh. Yes, it's good. You will continue to speak to Isaiah. Huling yan pag-isulti ka ito kang Isaias. And you will say the land of Zabulon Yang isulti nga mauyuta sa Zebulon and Naphtali o Neftali will soon sa madali o hinanali be humbled. mapubos. Okay. But there will be a time in the Future future panahon sa ukma when Galilee ng Galilea of the Gentile sa mga hintil will rise along, magapuyo along the road sa usa ka dalan that runs between the Jordan and the sea. nga magalagayday diha sa Jordan o biya sa dagat Field of glory. nga mapuno sa himaya. What you are seeing right now Kasi ato makita will karon not stay forever. dili ang pabilin ng It is a kaisahan time to come o dunay panahon that this place nga kanadapitan will be filled of glory. mapuno sa himaya. You know, when God was speaking to Isaiah, Tanihan na Dios sa Ginoo. Isaiah was seeing darkness. Si Isaiah sa kapitao kagit palugar na ayo mo sige gawas niya. Si Isaiah sa kapitao nagtumo kagit. Isaiah was saying to God, Si Isaiah idul sa Ginoo. how will nothing will happen? Ngano na itabo ni pamamuta? How will you do, God? Unsa may mabuhaton o Dios? But you know there's something about God. Apan iya nasabtan sa kabutang diya sa Ginoo. When He speaks, Sa liham nga Dios musulti. He is able to do what He said. Dili makakon ang Dios sa Can we musulti. say amen? Amen. Can we say amen? Amen. When God speaks, Sa liham ng Dios He musulti. will do it. Iya yung buhaton. He is able to do Makahimo siya. what He said He would Sa do. iyang isulti. Are we together now? Nakuha mo mo. Verse 2. Versikulo 2. Verse 2. Versikulo 2. The people Ang mga tao, who walk in kaya darkness, nagkakaw sa kagitni, they will see a great light. makakita ko kung kahaya. They will see a great light. Makakita ko Let's kahaya. read Isaiah. O kung na yung iyon kay Those Loya, people that are walking in darkness, kato mga tao na naglakaw they din will sa see a kagitni, great light. makakita na kung kahaya. Now, Karon, they are walking in darkness. naglakaw sila sa kagitni. They don't know me. Wa sila kailan ako. They are living into many things. Sa kinabuhi sila They niya are sa walking into sin. nagpakasala sila. There's a time to come Apan doon ay panahon, bago when those people, yan kanang mga tawanan. they will see the light. Makakita They kahaya. will see a great light. Makakita na kung They will kahaya. see a great light. Makakita na kung Oh, I kahaya. want to open a bracket now. Oh, kung gusto na kong Are you walking in darkness? Nakalam mong kagitni, Are you walking in darkness? kung ikaw na ano mong Is kagitni, your life full of darkness? kanang imong kinabuhi na punos kagitni, I'm talking about the time to come. akong sultihan ka na ng mong When panahon you ng will see a mundo. great light. Na imong makita na You mong will kahaya. see a great Na light. imong makita na You mong will kahaya. see a great Na light. imong makita na The mong rest of kahaya. your life will not last forever. Kanang mong kagitni sa imong kinabuhi mo pag-antos dili God mapadayon will ang make a way. katuran. Ang God will Diyos, make a way. nakausap niya. And He will change things. O yung gusto na mga pangitabo. Hallelujah. Bato, Hallelujah. Touch your neighbor, say, are you listening to that? Touch your neighbor, say, are you listening to that? nagduga na imong katapan ina na kadulog ka to. Say to him, listen very well. Ina imong katapan na kadulog Listen ka very to. well. Touch me, don't be shy. Say, listen very well. Ina paminaw maayo, ay Say, papunaw mo. the darkness in your life will not last forever. Ina siya na kanang kagitnit sa
something Ang Diyos mamuhat that everyone na ang matagusa in the herd, ni anak mo they will know masayo that this na kini is the work maokuha of the hands sa kamot of God. sa Diyos. Are we together? Pagbawa mo, God was speaking to Isaiah ang Diyos ang isulti ka ito ng Isaiah. my son, Akong anak, write this down. isulat ini. I will make it. Akong himuon ka. I will make it. Akong himuon. I will make it. Akong himuon. Isaiah in that time, Si Isaiah sa itong panahon na, he was like, God, what you are kasi saying, mga pangutana, what you are saying to me Ginoo, sa iyong isulti na ito, is too great. napo man kayo, It's too big. hindi kami katuwa. Kung How? saan man, We those things happen. pagkahita mo ang tanan. Kung saan man, sa pagkahita mo, hindi mo na Ano ni istorya? Wag ka sa ani. These things, Hindi mo namutangan. How? Saan? Susukotin ang bulit. Pag-usap ni Yan, Diyos. you see something Nagsulti kung sa kabutan, mapupwede na ito kang Isaiah. How do we do all those things? Buhat mo na ito tanan sa mga kabutan na A person. pinaagi sa katao. How do we do that? How do we do all those things? Akong himuon ka ng tanan, Through a person. pinaagi sa katao. Through a person. O sa katao. How do you do that? Kasabot ko mo. And God Ang Diyos, was trying to say to us, tunay pasabot nila ko, I will send someone ako ang padala sa katao, in the world, sa kalibutan, and that person o ganang taman na will change mag-usap the history sa history of the entire human o being. sa tibuong kalibutan. Are we together? Sabot ko mo, That person ganang taman, will bring light. maghatag o kinabuhi. That person Ganang taman na, will change lives. mag-usap o kinabuhi. That person Ganang taman na, will break the yoke of darkness. magaguba sa buhat sa kikos, He is the light. tuwon kay siya kahayag. Kami pa sa Jesus Christ. At ang pagkaka na siya. Let us read chapter 2. Kasama na ito, Chapter 2. chapter 3, Yes. verse 3. Verse 3. Verse 3. Israel will again be great, Ang Israel, tubalik sa pagkalako. and his people will rejoice. Huwag niya mga katawhan nagkakalipay. As people rejoices Kung sanihan sila nagkakalipay, at harvest time, mag-aani sila. they will show Dunay palagsike, with joy, uban ng kalipay, like warriors. sama sa mga maguguma, Listen, are we listening? nagkapaminaw mo, Are we together? uy, nagkugan ko ta? God is saying they will rejoice. Nagayon ang Ginoo, adunay palang kalipay. Even if they are crying, Bisa ko na yung they napaghila, will rejoice. magkakalipay sila. Even if they are suffering, Bisa ko nagkanto they sila, will rejoice. magkakalipay sila. God will come back. Huwag sanihan sila lipay. Peace will come back. Balik ang kalinaw, Deliverance will come back. mabalik ang kalinaw. Power over bondage will come back. Ang gahong taliwala, They will be pagkakilang po, They will be able. They will be able dunay pagpamuhat to walk in joy, sa pagtindog ni to Hans walk in Iman. peace. Pagtindog niya sa kalinaw. Hallelujah. Hallelujah. Because I will do something. Tungkol kay mamuhat I siya. will send someone. Magpadala siya. And when God is continuing to speak here, O sa dihan padaya pagsulti ang Diyos diri, He will say rejoice. ningon siya pagkalipay. Someone has been given to Tungkol us. siya ipadala ang usa. Are we together now? Kasama mo. Someone has been given to us. Tungkol kay gihatag na kanato ang So sa someone is not like everyone. o kanang kasabuan dili pareha sa uban. That one is powerful. Kanang usa kamana. He's mighty. Nako, He's mighty. nako. He's mighty. That is why Mao na that day nananaw. when he was cried, Sige, sa dihan and ang right in his earth, kalibutan na. there were stars Dunay mga star In the o sky. bituon that were showing na nagapadaya someone that is different. nga dunay pinasahig nga natao. How put his feet in the earth. How put his feet in the earth. O sa dihan, di abot ang iyahang piil sa kalibutan. Mean that the coming of Jesus Christ, Kung pasabot na ang pag-abot ni Jesus Christ, the coming of each baby,
Dili parehas sa pag-abot sa tanang bata. He's a special baby. Pinasakit siya ang bata. Are we together now? Kasabot ng oras, Special baby. pinasakit siya ang bata. And people will rejoice. Ang mga tao nagagalipay. They will dance. O nagpasalamat. Because it's a changing of the season. Tungkol kayo na ipagkausap sa kapanahonan. Because it's a changing of the season. Tungkol kayo na ipagkausap sa You kapanahonan. know, many people Daghang mga tao, in the time of Isaiah, sa panahon ni Isaias, they were longing after this time. na sila nagpabilin niya kung mga panahonan. They were waiting after this season. Nagulat hapon sila niya tungkol panahon. Even Abraham, our father, Bisan si Abraham na tumamahan sa pagko. he prayed God. Nagguol na niya kasi God speak to him about this time. ang Diyos na nagsulti ka niya ng mga panahonan. He was expecting to see this time. Kung siya na ang-expecta na makikita ni nga kapanahonan. And he said to God, Umingon siya sa Diyos. God, Ginoo, blessed be the people bulahan ka itong mga tao that will live in that time. na mabuhay niya ng kapanahonan. Blessed be that season. Bulahan ka itong mga Because panahon. it's a powerful season. Sukod kay Otto ang pinakagamhanan na panahon. The time Niya na mga panahon of the light. na naang sigla sa dahaya. Time Niya na mga panahon that light na ang hayag will reign no maghari over darkness. sa tibok ang Are we together now? nakasabot mo ba When Abraham o samtang si Abraham thinking about the time gusto makabot niya ng when mga Jesus panahon Christ will come, kung gano'n sa mabot si Jesus Christ he will say to God, ningon siya sa Ginoo those people kadtong mga panahon that will believe kadtong mga tao in the light, niya lang mo kahayag they are blessed. magbulahan sila They are blessed. bulahan sila They are blessed. bulahan They are blessed. bulahan They are blessed. bulahan So my brothers and sisters, kung sa mga igsoon we are the one itanan mo mga that tao are blessed. na bulahan Because we believe in that light. Because we accept that light. Itong ginawa ng We kahayag should be the one kita that are rejoicing. na magkakalipay Because the birth of Christ kaya pagkatapos is the time na sa panahon when Jesus Christ arrived in your na life. si Ginoo Jesus ni So sunod let darkness go away. sa atong kinabuhi And you start walking and you start walking light. sugod na ta You start paglakaw sa walking kahayag in the power of Christ. sugod na ta ang paglakaw niya sa And you kahayag start walk in righteousness. huwag na lakaw na sa katata That is the true birth of Christ in your maapod life. na ang tinuod na kabulahanan ng gihimo ni Kristo sa atong Can we pray for kalibre. Jesus Christ? Pwede mapagpakan nato si Jesus. So to celebrate the birth of Christ Kung saan sa pagsilibrar sa is to pagkatapos say to Jesus Christ, ang pag-isulti na ito ang Jesus Christ I understand now nakasabot na ko Lord what you call in this world to do. ngano kami magasilibrar nini Come in my life ngano itawag ko nini and change my life. ngano giusap ni wa ko kinabuhi Hallelujah. Come in my life. Dino sa niya And change my life. giusap ang kinabuhi You know, if each years kabalo ba ka kung kada tuig you are just celebrating the birth of Christ nagsilibrar ilang kaysa pagsilibrar without giving your life to Christ, apan na ito gihatag na ito kinabuhi without ng walking Kristo with Christ, huwag ka maglakaw diha sa kang Kristo you are doing nothing. huwag niya kong timing You are just playing. muraran tayo dula-dula That means that you are not understanding what you are huwag doing. pasabot ka huwag niya kong nakasabot ang You are gagawin not understanding the work of Christ, huwag pasabot o nakasabot sa pulong sa Ginoo the true work of Christ kanang iyahang pagka-importante hindi ka nato is to change lives, nga diin siya makausap sa atong kinabuhi is to change destinies. na makausap siya sa kaumaon Because God, tungkol kaya Ginoo through Christ, pinaagi kang Kristo cannot be in a place dili pwede diha sa dapit without changing that place. kanili niya usbon ka ng dapit Show me only one man. Show me only one man kita na ko ang usalan ka pangalan that have encountered Christ na nakailangan Kristo without being a changing person. na wala mo sa mangyayahang kinabuhi If you encounter Christ, kaya kung maka-encounter ka ng Kristo you will be a different person. usap yun ka Can we clap for Jesus pwede Christ? mapapasan ng Pilipinas Say to your neighbor, hey! ang yawa mo yun ang Say kainin hey! Say hey! inayawa hey Say hey! hey Jesus Christ si Jesus Christ has come. ni abot na Jesus Christ si Jesus Christ has come. ni abot na Can we clap for Jesus? pwede mapapasan
Go to verse 4, please. Verse 4 sa mali. Look up to just as we did verse 5. Verse 6. Okay. This is verse. You know, I have another version. I have the French version. Naagay laing version nga nabasa. So the verse are not the same. Dili parehas aning versikulo. Verse 6. Versikulo 6. Kasi in KJV ata. No, it's good. It's okay. Okay lang daw. For a child is born to us. Ang bata na tao para kanato. A son is given to Ang us. anak na gihatag kanato. And the government O ang tanang gobyerno will rest magpailalom in his shoulder. sa iyang abaga. Are we together now? Are we together? Are we together? Are we together? The government will rest in his shoulder. Ang tanang gobyerno magpailalom sa iyang abaga. What does that mean? Buot pasabot. That when Jesus Christ arrives, Na kung si Ginoong Hesus mo abot he's coming sa iyang pag-abot, to reign. iyahang harian, He's coming iyahang paghari, to reign. diyan ang mong pag-abot. He's coming Ang iyahang paghari, to change the government. mausap sa paggobyerno. Are we together now? He's coming Ang iyang pag-abot, to change the government. mausap ang paggobyerno. So for those who are in Christ, So sa tanan nga naa ng Kristo, they are under another government. ilalom sila sa usa ka paggobyerno. The government of Christ. Dili paggobyerno sa tao, paggobyerno ng Kristo. The government of Christ. Paggobyerno ng Kristo. Christ. Paggobyerno ng Kristo. So, each year, So matag tuig, let us say that Jesus Christ dili lang kay mayon ta Ginoong Kristo. is born. Nagtraho. Means that Buot pasabot, the government dunay gobyerno has changed. ng usap. Coming after Jesus Christ. Pwede ba kapag Kristo? Brothers and sisters, So on. this verse is very powerful. Ini ang bersikulo kamahanan. This will be his royal title. Kani mo iyang taas na titulo. Wonderful. Kani pagkamatahon, Wonderful. pagkatahon, Wonderful counselor. pagkatahon na magtadabak. You know, as we are talking about a new year as well, Kung saan ka nag-isgot punta sa pagsugat sa bagong tuig, to enter with victory in this new year, aron kita makatikang sa kadaugan nining bagong tuig, you should have this counselor. kinahanglan makapatunta nining magtadabak. Jesus Christ is a wonderful counselor. Ang atong Ginoong Jesucristo sa kagamahanan ng matahong na That's magtadabak. why you need to increase your intimacy with Mao Christ. na dapat patasan ato ang atong pakigsugod ni Because Kristo. he can give you many advices in Yung any way, in yaman any area of life. magahatag ka nato daghang tambak para sa giya sa Let him tuig. be your counselor. Imuha siya ni mo magtatambak. This new year, Nining bagong tuig na moabot, ask Jesus Christ, ingon na Ginoong Hesus, Christ, Kristo, I want to enter gusto ko makatika in this new year nining bagong tuig, being under your government. ilalom sa imong paggobyerno. And let you be my counselor. O tuguntan ikaw na mao'y akong Because magtatambak. I know Tungod ka na ibaloko, with you, diha ka nimo, I will escape makatakas ako any trap of the devil. sa tanang buhat sa yawa. Can we clap for Jesus Di Christ? ba pagpana natin si Jesus Christ? This will be his title. O na yung titulo, Wonderful counselor. gamana magtatambak, Mighty God. dako nga Diyos, Mighty God. dako nga Diyos, Mighty God. dako nga Diyos. So, Isaiah, So si Isaias, we're listening to something very powerful. nakadungog sa grabe kagamhanan na mga ulo. You know, if God Tungod kay kung ang Ginoo, led Isaiah nagtugot lamang kang Isaias in the first verse, sa unang bersikulo, Isaiah will not understand dili nasabot si Isaias ato. what God we were talking about. Unsay isulti ni Jesus So God needed sa Ginoo. to explain him. Pero kinahanglan pang i-explain sa Ginoo nga tugang Isaias. Those things. Kining mga
Are we together? For Isaiah to understand the Aron kasabot yun si Isaias pagayon. that the light that I will see Nga kanang maong kahayan will be a person. sa katao. And that person Kung kanang tawanan, is not like anyone. dili pareha sa uban. Isaiah, Si Isaias, there is a time nining mong panahon. that me, myself, Ingon siya, ako, meets God. Meets God. ako kasabot si ang Ginoo I mismo. will enter in the flesh of man. Ang Ginoo mismo mingon kang kasayas nga kung sulod sa tao I will come in her o abot sa kalibutan. and I will change life for person. Ubus ko na ko ang mga kinabuhi sa mga tao. Kami na po Jesus Christ. Hindi lang magpaka na tutusok si Jesus Christ. This is very profound Kini lalong tayo. and it's very powerful. Pero gamanan. Brothers and sisters, Mga isod. you know, to end, Sa patapos, Jesus Christ si Jesus, is the Prince of Peace. siya hari sa kalinaw. He is the one that is announced in the Bible. Siya ang giingon sa Biblia. So during his birth, So sa iyang pagkatao, we should not just play. dili lang kayo mura kadula-dula ka tao. We should not just drink alcohol and going to, I don't know, Guban ka, hubog-hubog, that life. o isang asa lang na kanto at lumingaw-lingaw. If you are celebrating the birth of Christ O magsilibral tas pagkatao sa Panginoong Jesus by living into sin, na kinabuhi dapat sa sala. that means that you are mocking God. Kung kasabot nga, wag hapit ka kasabot. You are saying to God that the work that you have done to Christ means nothing. Murag way bilili mo ang iyahang gibuhat talang kanato sa papadala siyang anak mo si Kristo. We acknowledge O nagpaniw niya, the i-acknowledge birth of Christ ang pagkatao ni Jesus. by changing our lives, Pinagis pagkausap sa itong by ginabuhi. giving our life to Christ, Pinagis paghatag sa itong ginabuhi niya ang by Kristo. walking in O righteousness. pinagis paglakaw sa pagkakatao. This will be a Merry Christmas Kanamo ang pinaka Merry Christmas and a Happy New Year o pinaka Happy New Year. if you give your life to Christ. Kung imong ginabuhi imong gihatag kang If you Kristo. change your life, Kung ang imong ginabuhi na usap you walk in righteousness. o naglakaw na kanila sa ilang This year will be powerful. Ini pinakagamhanan kayo. This year will be powerful. Ini tuigang moabot gamhanan. If you live Kung ikaw magkinabuhi, the mighty God kauban ang gamhanan ng Diyos. leads you. Gawin magiyan nimo. If you start building your life Kung sugdan nimo sa pagtukod sa imong kinabuhi, like a true child of God, ingon ka tinuod ka lang sa Diyos. you know there's something and I will end here. Balabakaro na yung sa pagkabutang o butapos na po. Jesus Christ Si Kristo Jesus, changed anything. nag-usap sa tanang butang. He was a man, Sa siya katao, but his life ang parang iyang kinabuhi, changed people. nag-usap ang tanang tao. Don't live a life that will not change anyone. Ayaw pag kinabuhi sa kinabuhi na hindi makapausap sa ulan. God can use you Kaya hindi mo gusto mo gamit nimo. to change many people. Nagaghan ang mga usap na tipo. God can use you Ang Diyos magagamit nimo. to change the history of your family. Kamausap ang history sa imong pamilya. God can empower you this Ang year Diyos makahatag nimo gahom din sa tuig. so that 2026 Aron nga ang tuig 2026, will be a powerful year. mahimo gamhanan ka tuig. So God can use you. So ang Ginoo makagamit ka nimo. God can give you speed Ang Diyos makapagsulti ka during nimo. this year Nga pinagi ni ng tuig ka. if you accept Him. Kung ikaw makigubat niya kaniya, If you just say to God, God, o kung ikaw maingon lang ato sa Ginoo, Ginoo, I need an anointing. nang kinahanglan ko niya ng And iho, I need the power o nang kinahanglan ko gahom, to enter in a new season. na mo apro mo tikam sa bagong season. Because you come to bring a new Kung sa season. ikaw, naghatag na ko rin I bagong want to enter in panahon. a new season Musulod ko rin mo bagong panahon. with your power, Uban nimo gahom, with your anointing, uban nimo diho, and to change people. o mag-usap kinabuhi sa mga And tao. to make the power of that name to shift away. O maghimo niya ng mong gahom sa kagit-git ka mausap, You can be that person. ikaw na ang katao. You can be that person. Ikaw na ang katao. That is the true meaning. That is the true meaning Kana mo ang tinulog na of kahulugan. celebrating the end of year. Naman,
sa pagsilibrar nato ni Mount Tuigan. of welcoming Jesus Christ. Sa pagkatang ni Jesus Christ. God bless you Adios sa panalangin. so much. Hallelujah. Amen. Amen. I want us to pray. Hindi ko mag-apo, nanindugda. If you are listening to these words, Kung nakapaminaw ka ni I Kawali, need the power of God to enter in your life. kung iyong kitulutan, ang gahon sa Diyos, You sunod yan na need that. You need those verses Sinakulan mo yung versikulo. to be a reality in your life. Mahimong kamatuoran sa iyong You need those verses Kinahanglan ka ni to be in your life. na mahimong imong kinabuhi. You will come forward and we will pray together. Pwede ka mo daw tumaman kaya magkaputa. Are we together? Di, usa ka mamay. I want us to sing this song. So nagpapakita na ito ng pinulungan. God, Kadto daw gusto magkani nga pulong na itabo sa imong kinabuhi sa sunod tuig. Pray na pagdol diri. Gusto nimo magkadto mo mga mensahe na itabo sa imong kinabuhi. Dol sa tubakan. we can Ushers and Marshall Paliupos mga mag He will be my God. Hold me closely to His side. But for you till then, He will make our way. Happy. Yeah, He will make our way. Let us sing this song. God will make our way Yes. where there seems to be no way. Shade come to my He body. works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. Yes. Close your eyes. Let's focus on me. Focus on God. Focus on God. He will make a
Sounds good, eh? Parang sounds good. Thank you, Lord God. Yes. 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 Feel this place. 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 Your shoulder.
Can you feel that presence? God is